spot. Kita mau packing dulu alatnya. Oke. Pakai jabrik. Hari ini kita fast track. Airnya tenang ya. Teman-teman, kita sudah sampai di spot. Kita akan coba ngocal di sini. Mudah-mudahan ada strike. Oke, kita lanjut videonya. Coba. Tadi di sana ada loncatan, katanya mubara. Kita coba ya, kita cari. Mana harus? Cari. Jalan. Logo gede-gedean ya? Harus ke depan bro. Di sana guys. Ya. Asik. Iya. Iya guys. Guys. Jangan kau lepas nama. Ada ngadengin, tahan bang, pakai kenceng biar tangan. Oke, selamat konten kita guys. Ya,
Sabar, kalau ini bawa pemain lagi kali ya. Iya guys, kurang lebih 1,2 guys. Ya 3 kilo. Asik. Adik pematu, amis guys. Ay. Ya 1 kilo lah guys. 14 kilo ya. Oh. Ini karena ngajang kopras setiap hari guys, jadi agak enduk nih bayu ini guys. Bang. Asik. Bang, tangan, Bang. Konten itu lagi guys. Oke. Sama itu guys, yang sebelah guys. Double strike guys. Double strike guys. Double strike guys. Iya. Nah, kecapung mekar guys. Santai bro. Capung mekar guys. Oke guys. Gokil. Double strike guys. Ini konten lagi. Guys. Naik nak. Aduh, dicolodot tali di. Duh, jangan kusut guys. Kan pada. Oh, itu ikan saya guys. Itu ikan saya guys. Oh guys. Kenapa 2? Strike sama ini. Banyak ikan sama ini. Aing. Aduh, mau kilit pis. Tapi Astaga. lupis. Terus. Emai sa. Sik. Lupis. Tali rago. Astaga. Main. Tunggu, sabar. Benar di situ? Benar. Sabar. Ini kan wano. Si kan apa nih nyangkit sana. Kilit. Bes misi bes. Astaga. Baik, gagal loh, strike. Kalinya mekilit. Kontennya guys. Jangan tali lu nih, Cung. Sabar, Cuk. Marom nek. Aduh, pegat. Pegat, Bu. Les, Bu. Mocal, guys. Naik nak. Mantap, Bung. Tarik terus. Tahan saja. Tahan terus.
datang. Oke, gen es. Dulu nun pancing. Belakang sih kan kapten kan. Oke, gen es. Asik. Tembus lempung dia. Anu nyene. Pas nak nyene rekam kan. Yang cando manbe hapus video itu. Itu dia guys di bawah guys. Wih, besar pis. Pis. Pis gede pis. 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 Tapi Ngapis, pis. Ngapis. Dia udah ikut lah. Pis. Ngapis. Asik. Cerat. putih ya guys, putih. Nah, Nyirasin nggak sih? Oke guys, thank you guys. 3 ekor. Asik. Manyam. Endek pis, palas pis. Guys. Oi. Enak nih pis. Iya kerja sih kan. Guys, baru makan capungku guys. Enak nih pis. Ini kelihatan. Rumah. Pelahan Kecil dulu. Los nak ye. Oke. Ini dia guys. Mantap. Cari lagi. Akhirnya taluh belah guys. Mas kalau kena kaurus ini guys. Langsung panas belakang. Langsung udah panas belakang. Sampai cung. Bicat lur. Wah langsung weh. Perjang ngomong. Taneme ya? Oh hantar. Mantap. Memang. Malah kita sedang memancing guys. Wah, dari lawan deh. Terus. Oh ya. Aduh
Oh, ikan merah naik habis, Aduh. Cik. Aduh. Lihat bis. Habis. Jangan nanti bis. Tengah. Strike ya. Oh, nih oh. Oh, agak nih. Selamatkan. Selamatkan, Mana? Pak. Anu neles ya? Nah. Dua kali dah cakap. Selamat jam, Cik.